الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أساتذتي الكرام أحبائي في الله، إخواني وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رواجه هكي بفقروتو toɓɓere wotere ɗon won nden ɗon wondema haara ɓe sukaɓe ɗo heɓe tooñimi moƴƴa no ko waɗi ɗum ko jonnitugollam micro ma jonnugollam micro ɓaawo docteur ɗum noon ko tooñi min sago an si tawi mi ari mi tawimi docteur wuuri mbaɗi haray ko heɗitagonɓe tun sabuna ko karamokoɓe am andi ara no metti fi on tentini noon si tawi tun kadi koyemi continue toujours mawɗu o gooto haɗa ala komi wola par ce que en fof haray sago men si ɓe ɗo koyeɓe luttuɗo tun ɓe walla en ɓurten faamude sabuna kamɓe si tawi ɓe wolude ɓe wolata ɓe ronka abde dalil tawa kadi dalil on no laaɓi poyi no firi ono ɗaɓɓude gandal hewta on niveau taw haray ɗum noon mi te ko mami andintina kono noon en fof kadi ɗe weltori en fof ɗe weltori sabuna ko kamɓe tigi wono docteur en e karamokoɓe amen kadi haray no welaɓe ha emin ƴettu micro men suusa wolde enen kadi haray ko immorde yamirore maɓɓe wono maɓɓe kamɓe e yamirore mawɓe men ɓen mawɓe juulirde nden ɗo haray ko immorde nde yamirore ɗo ƴettuɗen micro ye yewten kadi fi o thème ɗo fi l'ethnocentrisme leƴƴi yaaga no ɓe holliri ni ɓayda mi ala artude ɗon mi etoto woni joni mi wola ko mi faami kon immorde ko ɓe yewti ko yeeso an e tawde an ko probléme men e ɗe wondi e mum no soñji en ha noon ko waɗi sino soñji en mo kala no sikki wona kañum sino wolede fi ethnocentrisme haray kanko o tawaka kanko won ɗo wolanede o tawaka ko woɓɓe goo wona wolanede ma wolede fi mum ko woɓɓe goo wona wolede fi mum kanko o tawaka kanko wona ethnocentrisme tawa noon ko enen tigi ko ñawmu wonduɗen info on yaafoto noon mi ñaaɗaali kono koko fewndi mi jonna on misal andintina ɗo koye nder 30 minutes wonɗen ɗo haray ko misaluji mi woni jonnude mi piiji alwaqta yani koko yani mi wuuri mi yiɗi mi hayni ñande goo mi ƴawiduno temido kawto am musidɗo an darni mi derlen anta inni mi nabormo ha Madina miɗo fokkiti sala mi ari ha mi hew mi ngari o ƴawi tum on daarimmi on daari o te pellet miɗo nandi e pullo mi yehi seeɗa tum tañini tum ara min hewtali kisoso o innimmi moodi kono ɓe yiiɗa en honnu mo andi ara woɗɗiti ɗon sujet lappa mi yewteno ɗon ha o hewta walla ɓe yiiɗa en nani te ko fewno te 2010 on feƴƴitum te élection ji 2010 no feƴƴitum ɓe yiiɗa en honnu min daari mo miɗimo enen noon ɓe yiiɗi ɓe je vous assure on daarimmi o fankibude ha o hewti Madina o wattali konko min miɗo felliti ko par ce que ko gonga mi yewtimo nandi o miijiti on daari o tawi ko goɗɗum e piiji ɗiɗi ko soit oɗo ko gonga o faalala yewtude min noon mi susta nande on gonga ɗon ma ɗum o wona pulloni mais ko gonga mi landiki en enen noon ide yiɗi ɓe par ce que des choses comme ça là il faut mettre la carte sur la table sugo ɗum ɗo o mawɗo ɗo ko ma yewten gonga on tigi tigi ma memen temmere nen tigi tigi o yaafoto c'était ɗum de sella e ko mande meme le laɓɓine sina ɗum de sellata seede koye men woni ñande go ari miɗo wonde e jaatiguiɓe an karamokoɓe an jaatiguiɓe an e hutuba juma ɓe yewtite ko fi ɗum kadi te ko fi al wihda pottal l'union entre les musulmans en Guinée
ɓe yewtite ko yewtereji labaɗi laaɓuɗi hadiseji e ayeji labaɗi min gayni kutuba on ɓe jippite ko kawto am ɓe woni te ko min ɗotta mi yeeha nokku goo e nder circulation te fayda men waɗali ay 10 minutes si nder circulation goɗɗo hawri an te ko musidɗo men ngo mo wona pullo min gayndi e makko ɗon min ƴawi jatigi an hutuɓuɗo wiilan ɓe ɓaleɓe yiɗa e ɓay ko ni ɓe wayi ɓe wondutako joni noon ko kanko noon hutubi wonɓe nande ɓe ɓen noon ken ko bude si te kanko hutuɓuɗo o famali hutuba makko ɓe o junni ɓen ke wolta ɗum ɗon koko wondu e mum nuna sallallahu alayhi wa sallam numaki iza qtatala almusliman falqatilu walmaqtul finnar si te julɓe ɗiɗo haɓe di mo kala anni ke warugol oya haray warɗo owo e waraɗo owo ɓe fof ɓe naata yiite no ngarɗini tentini noon ka wara ɗon o ware o naata yiite fiyon num par ce que hari kankadi hemo anni warugol siɗɗo makko on 2010 avant les élections miɗen nokku goo nden jooɗi mi nani musidɗa ngo no winnanmi o kanko ɗaɓɓino kafa kam kanko kafa ka woni no pré mi fiyon num te ko fewno empoisonnement l'empoisonnement min ko fiyon num wini nam a sutaki on rena ko ɓe woni e wadde to on rena ko ɓe woni o wadde to ko ɓe woni en wadde to heɓe warde en ka maɓɓe ni fi heɓe warde en ka maɓɓe ko ma enen kadi waranen ɓe wonɓe ɗo ɓen ɗum ko diina noon normalement ko wonɗo warde on warete ɗum kadi wanamo kala waratamo ɗum ko sariya on haray ko sariya on rewata e makko sina ɗum wona e pagay enen le ko wiyaɗen ka hadise ɗon wondema haysi tawi juɗɗo musidɗo ma on waari o tawima o ƴetti gafa o inni kanko ma o warama haray ko marɗa feere mum ko imma ko dogugol ma ɗum danda hoorema o hewtudema kono ya anni an ƴettugol gafa warama o wayi ko ɗum hadise o wi ɗum noon ngare dagaki ya anni an ƴettugol gafa inna an kadi a waraymo ɗum ɗon hara dagaki hara ko ɓurma moƴƴangol ɗon ko dogugol fi watta darto mon kadi inna a waray mo hinole ko musidɗo ma juɗɗo ko ɗum ɗon fewdani en hande hadis mo docteur woni fi mum on ɗo da'uha fa innaha muntina terte ɗum koko ñiddi koko nantata e koko wurude par ce que ko goɗɗo nodditiri leñol mum ngol yalal ansar oɗa kadi nani ɗum tun kam kadi o noddi siɓɓe makko ɓen yalal mo kala noddi leñol mum ngol nura sallah sallam ɓay humpitike koɓe heeɓi koɓe wiya koɓe heeɓi koɓe maaka da'uha fa innaha muntina koko ñiddi no ñiddi ɓay feere halasi de ɗum no jokki marsi heeɓi ka marsa haray ko guereji ko ƴiƴam hibbata ñidday ɗum ɗo wattake ko wiyete ko leƴƴi ɗum ko si tawi wona en julɓe ɗum ko hakkunde men enen e heefe ɓen ɗulle ko innete kon siɗɗo ko siɗɗo ma ka diina taw ko siɗɗo ma ka diina seydina nuh ɓay ndiyan na ƴawi ɗumannama ɓe hayni ɓiɗɗo maɓɓe on ɓe wiya ɓiɗɗo angon allah ko num allah yeetiɓe innahu laysa min ahli wattan hakkil oɗo wona o siɗɗo ma ene siɗɗo ɓuura e ɓiɗɗo yaafede ko wiyete kon siɗɗo ɓuura e ɓiɗɗo kono allah le ko daali ɗon ko oɗo wona o jeyaka e siɓɓe maɓe ino le ko ɓiɗɗo makko fi honnu sabu diina ka ko sabu diina ka sabu finden nden ko ɗum no pet ko sabu finden nden en tertoto ɗum affaire leñol ɗum ko si tawi wona julɓe woni ɓeeɗa ɓay tu woni koɓe julɓe en tertoto fi leƴƴi ɗi siɗɗo ma on ɗon ko ɓurɗo wonde julɗo wo e maɓɓe
ɓurɗo wonde julɓe e maɓɓe ko on ɗo woni siɗɗo ma on, ko on ɗo wonata siɗɗo ma on. E wawata hewtude e wawata famude ɗum noon si wona tuma heɓuɗen ɓe yiɗuɗen e maɓɓe tawede yiɗiɓe fi Allah, tawede yiɗiɓe fi Allah, hay fof si wona fi Allah. miɗo marno gorejo, miɗo mari de gorejo musidɗam mo zélécole wiyeteɗo Keita, Ahmad Keita. nde wondi ha joni ɓe gandidiri depuis 2003. sabu makko kala kami nani maninka ɓen fof no yenne mi dartoto sabu makko, sabu na on ɗon hollila wondema tigi tigi on ko wiyete kon ɓe yiɗa en ɗum no wona gonga, ko wiyeten ke enen wondema ɓe yiɗa en ma kamɓe ko ɓe wiyata kon e yiɗa ɓe ɗuwana gonga noon wona gonga, ko politicien ɓe ɓe woni e ukkidirɗe par ce que ko intérêt maɓɓe, ko intérêt ayɓe diina kan kadi. mais ɗum noon mi artay ɗon joni, mi artat ɗon joni fiye ɓurtu famude wondema koko woni feccude, koko woni rewde e men ɗo ko ayɓe diina kan haɗa woni rewde ɗum ɗon fi liɓugol en, fi liɓugol kala ko innete kon pottal hakkunde julɓe. hande ko ɗum yanana, hande portoɓe gaynino famude wondema ko wiyete kon pottal hakkunde men ɗum ɗon no hulɓinaniɓe kamɓe falaka en fottu. joni mo kala no yaranede beru mum on wono arabuɓe kamɓe ɓe fof ko ɓe arabuɓe leƴƴi ala toon heɓe yarande ɓe ka famuji ɓe inna oɗo ko suufi, oɗo ko salafi, oɗo ko ihwan, oɗo ko niyani ukkindira maɗum ɓe inna ɓeɗo koɓe islamiyun, ɓeɗo koɓe garbiyun, ɓeɗa koɓe ni, ɓeɗa koɓe ni, ɓe ukkindira ɓe inna taw ka famuji haɗa ɓe yarantaɓe ɓay haray ɓe fof ɓe gotum ɓe leñol goto. enen kamen ɗo ko leƴƴi ɗin ɗoni rewde, ko leƴƴi ɗin ɗoni rewde wona bindi windaɗi kono modi no yiyade no wodi piiji goo ɗaɓɓa ya janguɗi e defte a yeey ɗum a jangga anda ko fewni. ko ɗum waɗi toujours arabu ɓen ko wiyata woni ɓeɗuɗo laysa man yaqra e sutour innama man yaqra bayna sutour. wona wonɗo jangude bindi ɗin tigui haɗa on ɗon wona kanko woni jangude tigui tigui, ko wonɗo jangude hakkude bindi e hakkude bindi, wonɗo jangude hakkude bindi on ko on ɗo woni jangowo on tigui tigui. c'est lui qui sait lire entre les lignes. joni noon ko ɗum ɗon fewndi, ko ɗum ɗon fewndani en ayɓe men ɓen no yarani en noon ɓe artaterlen ka musidɗo men ɗa mo zélécole o ɓay empoisonnement o waɗi Conakry ɗo yiiɗen ko waɗi kon sigiri e ɓurusa e ko nantata e ɗum. mi hayni message ka téléphone am, mi ƴetti téléphone on mi jangi message on te ko musidɗo an Keita windanimi message o wi mi hari miɗo mari o message fiwata o majjitora yehamite mami hum joom. o winni ka message o inni mon frère Mouktar, je profite de ces moments très difficiles pour te déclarer encore une fois l'amour que j'ai pour toi. Sache que malgré ce qui se passe autour de nous, je vivrai pour que toi, je mourrai pour que toi tu vis. On a aussi pas, on l'a béni quand, on zéro pour béni quand, au Kérouane, nous on est quand petit. Vous êtes Keita, maninka de la, qu'on a d'arrêt pour win, d'arrêt pour win. ene ko honno waɗi ɗum, ko honno waɗi ɗum. wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum jaka ko nder gawol ko wiyeten ko lamɓe ɓen ko kamɓe koye maɓɓe iwrata o waye ko nder ga woni itte ɗum ga taw koye men ene woni hakkunde am min e Keita masalan e buy kadi wona kanko tun kono ko immorde e misal miɗo felliti kadi buy e men kadi no mari jaatiguiɓe weldiɓe taw ko fi Allah taw ko ka leƴƴi e leƴƴi goo ɓe jeyra kono kawa fi Allah on ɗum noon ɗo wondi a taw e pellet wonu ɓen ɗon wono amen haray siɓɓe amen buy ɓe rewe mi rewa e maɓɓe c'est à dire siɓɓe am buy haray no woodi ɓe tawata ɓen ɗon miɗo wawnoɓe halfinde ɓe guure an nden kono mi préfére a ƴettugol ɓe guure an nden halfina Keita fi honnu miɗo andi ko on ɗon haray wawatan mi surrude on ɗo woni janfotakolan saabu honnu saabu diina kan ko maso en ɗum ñande go miɗo lando paykun am munir
pay kunkum ko wadde 3e année mede yewta min goɗɗo mede yewta ɗum tun te ko fi élection ji mi nani pay kunkum no innammi min mi yiɗa Alpha Condé pay kunkum 6 ans non attention parce qu'il faut bien étudier des choses ce sont des cas ce ne sont pas des choses à laisser parce que quand un enfant de 6 ans a déjà une position contre un leader, je me demande pourquoi. O anda fi politique, anda ko ni lam, anda o yata élection, ko wadi se bobo mun kon 6 ans. O ara o jodo o wiya kanko ida Alpha. Kono wi non. Ko honto o nani dum. O nani dum no ko. Wona do yewtere makko nden kanko mi tañinaaki o jooɗoto miijito o inna tigi tigi kaari o ɗo moƴƴa kawna noon eɗen fottani wondema o nanu ka awa ko noon en fof nanirɗen ko ɗum waɗi sino e men ha joni eɗen wuuri e ɗum minen min ko Égypte mi jibina ɗon min jandi wono Misra hay si mi yii ɓaleejo min ƴawi e bus ni mi yii ɓaleejo hay si tawi ko américain jo hara ko Amérique o yewi komi wiyatama ko ammi bappa mi wiyaymo kisan bappa ara miɗe yiɗiya ɓay tumo woni ko ɓaleejo ara mi yiɗimo kisan on andi pellet wigol maninka e sosa e pullo ɗum ɗon ala ɗon si tawi tumo woni ɓaleejo hay si tawi wona o africain mi yiɗimo sabu ɗum ɗon mi yiɗirimo sabu ɗum ɗon ko paykoye ɗum ɗo wigol mum donc mo kala kono neƴƴira o ɓay haɗa ton on ara tooñe ɗen mbiɗa yiiɓa aɗa ko gonno min neƴƴira o koɗum waɗi haɗe ɓale ɓen no wela men ga mo kala kono neƴƴira noon kono wuuridi noon donc enen kadi koye wattan hakkille par ce que koko wonɗe wolde paykoye kadi paykoye men koye no ƴettude ɗum ɗon kadi jandiɗa e mum kamɓe kadi ɓe woola min nangi pay kum min ni peti a wattana hakkille min ni wona noon konko yeetima ɗum o miijitiya o fanke min non yettolan konko on min ni baba mi nanu min ni non wona noon baba wona noon lanɗo ko teddinte wonani wona noon o waɗa e doyi ɗum ɗon le so yi pay kon ko woliri ɗon haɗa e pellet ko e men enen o yi naam ko gonga tooñe waɗi kono pellet no anda lamɓe ko wiyete ko lanɗo ko hasi kon ko ɓuuri hewde kon heɓoto tooñaɓe e fewndo makko kono ɗum ɗon hana yaade ha senda en enen julɓe ɓen seede mum wona enen tu wara ma wona enen tum warana seede mum yimɓe makko ɓe waɗi ɓen kadi no linto kawana noon wolindirana e gonga ɓen noon kadi no warana kono so ƴetti masalan ka arabuɓɓen so ƴetti ka arabuɓɓen gamal Abdel Nasser en Égypte o warani buy kono égyptien ɓe goo ɓurɓe ɓe kamɓe on ko molanaɗo fi maɓɓe ko goɗɗo susatamo yennude on ɗon yimɓe andi ko lanɗo maɓɓe molanaɗo o yennetake fi kala emo wari buy kono o yennetake emo warani noon buy na ko gonga ɗum ɗon ko tooñe laaɓɓe kadi tooñaɓɓe ko maɓe jonnite haqqe maɓɓe ɗum ɗon fof ko gonga kono watta ɗum ɗon addu ha senda en enen julɓe ɓen to ɗum ɗon addu ha senda en enen wata en jaɓu ɗum ɗon senda en sabuna ayɓe men ɓen ko ɗum tum faala mi sakkitoran nden toɓɓere ɗon hande ayɓe diina kan hande no wallini pehe monanaɓe fi ɗimugol en enen julɓe Afrique ɓen tentini noon kala ka wiyete julɓe ɓen koɓe majoritaire haray tigi tigi on ɓe wallinani ɓe pehe liɓugol ala noon ko wiyete ala ko ɓuuri o politique kameɗen enen ɗo Afrique ɗo pehe mo tawata are ma laawol mo tawata are bonne direct hakkunde julɓe ɓe bonne net leƴƴi ɗin surtout wona lagine ɗo tum ndaari ko feƴƴi Rwanda wona ko sabu ethniji ɗin ko sabu leƴƴi ɗi ko feƴƴi Libéria même chose ko feƴƴi ko Soudan ko même chose toujours ko leƴƴi ɗin ɓe naatirta enen ɓe ko Allah dandiri en ɗum ko sabu ha joni julɓe ɓen ko julɓe eno julɓe ɓen jaɓani hewtude ha ɗon yaaya ha ɓatto ɗon tum mo kala andi tawande wattane hakkille yilto kene
sabu ko feƴƴi 2010 ko yawno ha menen ɗum ko dabon paami ɗo ko dabon paami pay ko ngo iwruno koloma pay ko ngo ka kartiyamen no iwno koloma tawi mo soppa te fayda jungo makko ngo taƴa few fay par ce que fayda mo tambiti jungo mo ɓe tambitanimo jungo mo ɗum ɗo koko mi yii himo iwi koloma iwi makko ɗum noon mi yiyaali ko kanko wooli o wi wondema hara tigi tigi on ko fulɓe dowga ɓe hara softumo mande sukaɓe immi musidɓe makko ɓen ka cité hara on tuma ko Tumbulia noni ka cité Tumbulia ɓe immi ɓe moɓodiri ɓe waɗi mobilisation ɓe wi tigi tigi on ko ma ɓe yanana fulɓe quartier o ka cité Tumbulia ɓe wi ɓe yananayi ɗum ça c'était en 2010 ɓe wi kamɓe ko ma ɓe hirsa goto amen to mi dogi tinna mi yiide goreɓe am ɓen e ɗiyaɗi leƴƴi kadi sosoɓe maninkaɓe koñankaɓe forestier mi dogi tinna mi yiide maɓɓe ɓe ngari min waɗa réunion min formi groupe mo wiyete kum le tout simplement guinéen ɗon e ɗon minen kadi min waɗi convoi min dogi min naati ka cuuɗi kamin naati o mi waɗa sensibilisation kala jeune ji won ɗon min yamiramo yo yaltu o arda e amen o tawtamen min yaari ko noon min gedde de 17h à 22h miɗen jillude kala kamin naati si tawi tum min tawi toon sukaɓe ɓen ɗon on goto e maɓɓe yaltida e amen min yaha min sensibilise amen wattane hakkille en fof koye julɓe ko ɗum ɗo wonno message amen sabu diina kañum deñande o diina kan waɗi ha ɗum ɗon ɓutti terlen ɗon ɗum ɗon ko hunde nde ɓe wuuri nde ɓen tawa enen tigi sabu diina kan e wattane hakkille si tawi no wolede fi parti ɗo andi min ɗo joni wondema haray leñol ngol tigi mara place si tawi no wolede fi julɓe hakkude men enen julɓe ɓe fi leñol woltake ko ɗum ɗon nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam holli en haɗa hadis kan docteur o maki ɗo joni wondema haray ɗum ɗon woletake si tawi ko hakkude julɓe wi ko min koɓe pullo oɗo ko ɓeeɗa ko maninka ɗon siɗɗo ma on ɗon ko ɓurɗo wonde julɗo o wona pullo attention ko ɗum waɗi o ɗi élection ji wattanen hakkille e majji si tawi a yeehiɗa jonnude goɗɗo roi maɗa honum ɗum firi ka l'islam ko baya wiyete ko honɗum woni baya ko wondema a tawtimo e kala ko o waɗi haɗa a yaminimo aɗa yo laama on noon si tawi tum o wiima wondema simi laamike ko hunde kaari mi waɗata sa yeehi a jonnimo voix ma on hara yeeso Allah ida jaɓi kala ko o wi wona noon ko ɗum innete baya on tigi ari yimni simi laamike ko ɗum nomi waɗata a jonnimo voix ma on hara ko ɗum firi an on ida tawtimo kala ka o woni yani so o laamike yeehi ha seeɗa o wi tigi tigi on tiggaji ɗen ka lekkol haɗay ko yiɗi itte haɗa wattagakki ba on fof wattane hakkilde ko ɗum waɗi haɓe en kosude koye miijito enen o ko siɗɗo men ni siɗɗo men on noon ko terlen ka diina ko siɗɗo men ni siɗɗo ma on ko siɗɗo ma on ka diina wona siɗɗo ma on ka leñol si hawrodiri noon tawi ko on kadi woni siɗɗo ma on ka leñol alhamdulillah aɗa hettude Allah si tawi wona kanko aɗa wata wotamo ɗum ɗo si tawi tun yarama terelen ka diina yarama terelen ka l'islam musidɓe julɓe haray wattane hakkille ko wiyete ethnocentrisme haray ko enen wondi e mum watta en sappo goɗɗo ko change ɗum e men ko enen tigi changata ɗum ɗon yiiɗen musidɓe men ɓen kala julɗo kala ka wontiri no woniri wo haray ko koye yiɗmo haray koye gandu ko ɗum ɗon kadi ɓuuri fotude ala ko ɓuuri fotude tuma yiɗuɗa ɓuuri ko yiɗata musidɗo ma julɗo tawa wona musidɗo ma ka leñol ɗum no foti ha ɗum no mari gu lava yiɗa goɗɗo tawa ko fillahi wa lillahi tawa wona musidɗo ma ka leñol
ala ko ɓuri fotude hewtide ɗum noon aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.